देखो आज आम रुद्र बर्थडे आउ ता स्पेशल आम जिमु टिके मूर्ति ठिया सब बॉडी बिल्डर नमस्कार मुझे आपण मानक आ गोटे नुआ सका को स्वागत जनाऊँगी आज ए सका 7टा हो गला तो मु तो इंजर्ड आज मारी पारनी जिम फिम कर पारना मुझे बाहर बुलूची छुआ सब भितर जिम करूँ मु भी 2-3 दिन हम बोधे जिम आसी ना कारण हूँ मो शोल्डर माड़ हो इंजर्ड हो जहाँकि मुझे करना तो आज आसबार कारण यह जे कि आम रुद्र आज जन्मदिन आ जन्मदिन स्पेशल आसिया को बाध्य होली जाकि आसी गोटे फिस्ट प्लान कर चली से स्पॉट देखा जीवु बोली आसीचु भल स्पॉट कौ जगह हम जहाँकि आम मैंने कौन करना गोटे फिस्ट करी खाई पी पारू से स्पॉट जीवी देखा केमती लगुच मु भी देखी आपण मानक भी देखेबी केमती लगुच कह आज आम रुद्र बर्थडे आउ ता स्पेशल आम जिमु टिके मूर्ति ठिया सब बॉडी बिल्डर आम सब बॉडी बिल्डर आम जिमु ए स्पॉट देखीदे ता पूर्व तुम मैंने जिम करता मुझे झोल दाढ़ी काटिक हुए आम मैंने चलीचु स्पॉट तलाश रे देखा जाओ कौन हो कौन स्पॉट अच्छे पहुँचना अवश्य जगह तो टोटाली कहीं माने घर फर किसी ना खाली चाष बिल गुड़ा हाँ तो आगे को देखिए स्पॉटा केमती कौन अच्छी पहुँची गलु देख कौन एटा कहते डैम डैम हाँ स्पॉट बढ़िया अच्छी बहुत भल लगुच कौन छुआ लगुच देखा जाओ कौन है ना ना एठी नु हाँ से सेपटे नईर पूरा रेडी पलि आसी रास्तार अच्छे आम घर बना चली शटर वाला गोटे शटर माप नहीं आम घर प्लास्टर चलती दुकान फुकान गोटे कौन हम देखा जना ना कि प्लास्टर फ्लास्टर कर रेडी करदे शटर माप नहीं आसी फिस्ट हम हम तो बहुत दिन पर बुलेटा काढ़ी सफासफी टे कर हाथ मो बटी कहीं देखी रुद्र आज बर्थडे बॉय देखला एपर्यंत संजू साहब उठाऊ जल्दी आसी पहुंचु राधे राधे हरे सब रेडी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम जय ठीक है आस आसला ना कोड कोड पहुंचलो को जगह कोड हेलो कोड हे सांगे सांगे ना केतो रे कोन की सांगे सांगे को केर वीडियो ए रुद्र से पटे जीव ना 4 व्हीलर जीव ना 4 व्हीलर जीव हेट्टी की जीवनी कोड तन्नी नो बांक पाखर ना बांक पाखर गाड़ी गुटे ऑटो भले गुटे ऊपर को गुटे तोड़ ना ता ना तो नहीं पड़ेगा 2 व्हीलर नहीं पड़ेगा 3 डांडे सोंड गाड़ी अछि हम काई हां ना ना कार नहीं जाइते डिग्री सब पसी जाइता ना ना हम धरि जे बे हो जे स्प्रे माने जाल ये संजू भाई दौची ऊपर जाल जाल रेडी जीव ये मसला मसली छड़ा छड़ी एठू आरंभ हो गला से ग्राइंडिंग कर पलैमु मन ना मना कर दो ना एते लेट हेलानी हम कोन खाई देकी कोन सोई पड़े तमे आसिल केते मु तुम 10टा रे कहितनी आस्ते तमे आसछ केते रे हम 10टा हां 12टा रे आसुछ तुम माने 12टा आउ तुम देखिति तो 11:30 पर आइलो ना 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 मिछ कथा सब काम मु करबी ओ नो हां देखो गोटे व्यक्तित्व 10टा कही 12टा भत्ता पाइबू छाड़ी आउ कौन काली भत्तार पाइबू ना कौन वर्ष पर कौन कौच भत्ता पाइबनी एक कौन डाकुल मौसा आलु मौसा कैटागोरी आउ केते वर्ष तू कौन करता तू कौच तू निजे जबान ना कौन
ବାହାଘର ବି ଏତେ ହଉନଥିବ ଇଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହାଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ପୁରା ସ୍ଲୋ କାମ ପୁଣି କ'ଣ ଥାଳି ଗୋଟେ ଧରି ଚାଲି ହେଲାଣି ଏ ଆସ ରେ ଭାଇ ଗଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ରୁଦ୍ର କହିଲା ଟିକେ ତାର ମାନେ ଟିକେ ଫାଇନ ମେସିନ୍ ମାନେ ହଦଗଡ଼ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ହଦଗଡ଼ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବୁଲେଟ୍ ବୁଲେଟ୍ ରଖିଦେନି ଏବେ 4 ହ୍ୱିଲର ବାହାରିବ ଯିମି ଆଉ ଗାଡି ଭିତରେ ବସି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗାଡି ଭିତରେ ଗାଡି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଡ୍ରାଇଭର କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କିଛି କହିବେ କି ସାହୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମଉସା କହୁନାହାନ୍ତି ଯାଉଛୁ ହଦଗଡ଼ ଖଦଗଡ଼ କୁଆଡେ ଯାଉ 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 ପୁଚୁଆ ବାଲା ପୁଚୁଆ ଦବ ନା ଖାଇବା ମାଗଣାର ତମେ ଖାଇବ ନା ତମେ ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓ ତମେ ଖାଇବ ଯଦି ଆସିବ ଆମେ ମାଗଣାର ଦବ ଇଏ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଖାଇବ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେଶୁ ଭାଇ କ'ଣ ହାଏ ହାଏ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 10ଟାରୁ ବାହାରିଲେଣି ଯେ ଆଉ ଏତେ ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି 12:30 ହେଲା 10 ଘଟିକା ଠାରୁ ସେ ବାହାରି ଆସି ଗୋଟେ ଘଟିକା ନା କ୍ଲିୟର ଅଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇକି ଆସିବୁ ଏ ଗାଡ଼ି ରହିଲା ବହୁତ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ନାଚ ଦେଖୁଛ ତ ପୁରା ରେଡି ନାଚ ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇମୁ ପିଇକି ତାପରେ ବାହାରିମୁ ହଁ सोडा सोडा पिबो सोडा सोडा कोउ टाइप रे टेक्निकल सोडा 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 अच्छा मैं थोंडा भाई थोंडा रे केते टका रेट 65 टका रेट ओडिशा बासिंदा कौन एटा माने राशन कार्ड दिने कम रेट दबो ना कौन जे भी भाई हसिलेनी अपन ओडिशा बासिंदा आज्ञा एटी टिके टिफिन बिफिन चलीला काई ना लेट हे जिवो जा भी हेले बहुत लेट हे जिवो प्रोग्राम अछि अदर प्रोग्राम तेणुक टिफिन फिफिन प्रोग्राम चलती सी भाई कहते 65 टका ये कह मो राशन कार्ड अच्छे मत 5 टका कम कर कौटी अच्छा ये सार इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हाँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अच्छा मुझे भी मानुची किंतु ता माने टी कौन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट माने तुम कम पैसा नब बिलिंग सेंक्शन अच्छा सार हाँ चली आमर यहाँ 24 पूर्व संडे छुट्टी अच्छी चलती मझे आम भाई बुलचु प्राय इंडिया सारा पछ महीना जाइनु सेप्टेम्बर 22-23 बुझल ना दिल्ली जो गरीब अनुष्ठान शूटिंग चलू शूटिंग गोटे चलो गोटे जहाँ हूँ आमर गोटे पेशा गोटे आप जापारे छुआ जी मोबाइल धरते घरे देखुए जो ये कौन संजय भोलर डायलॉग ड्रग्स मोर निशा मनीष काटिया मोर पेशा दिन में मत कहीं चिन्हती ना रातिर मु बादशाह ना कौन भाई संजय भोलर डायलॉग शुणीच एटा शुणिल पूरा भाई नेनु पूरा एटा कौ जगह भाई काशीपुर मद मद मिसे ना तो तान ठीक है कौन टा अपन कौन कोई हमर जो फिशर नहीं एटी हां हां अरे 22 मसर जो शूटिंग टा चलथिला जो हां शूटिंग जेटा करथिले हमें जेटा एटा फिशर हां हां आमे भाई हम बुटे आसु सब होला
ସରମଙ୍ଗା ତମେ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଉଛ ମାଲ ପିଉଛ କି ମଦ ପିଉଛ କି ମଦ ପିଉନ ତ ଛୁଆମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭୁକେଇଥିଲେ ତ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସ୍ନାକ୍ସ କରିଦେଇଗଲୁ ଥମ୍ସଅପ୍ ପ୍ଲସ୍ କେକ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗା ଆମର ହେଉଛି ହଦଗଡ଼ ଯିବା ବାଟରେ କେଉଁ ଜାଗା ଏଇଟା କାଶୀପୁର ଜାଗାରେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜଷ୍ଟ ସ୍ନାକ୍ସ କରିକି ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ସାରିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଆମ ଅନ୍ ୱେରେ ଟୁ ହଦଗଡ଼ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଳି ଆମର ଭାତ ଥାଳି କରିବା ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ହବ ଲବି ରଖି ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯାଉଛୁ ନୁହଁ କି କୌଣସି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନୁହଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହବାର ନା ନାହିଁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆମେ ସୁରରାଉତରା ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଇଠୁ ତ ଶୁରୁଆତ ହେଲା ଆମେ ଲିଡରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ରାଜନୀତି ନୁହଁ ଲିଡରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ଏବେ 100 ଚାଲିଲା ଏବେ ପୁରା ରୋଳା ହବ ଯିମୁ ଏବେ ହଦଗଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଦେଖି ରଖିବ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା ରୋଷେଇ କରିବା ପୁଣି କେତେବେଳେ ଖାଇବା କେତେବେଳେ ଆଜି ଟିକେ ବେସନ ଦିଆ ମାଛ ଟିକେ ଖାଇବା ତମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ କୁକୁଡ଼ା ପଛପଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି କ୍ୟାପସିକମ ଆଗ ପଟେ ନା କୋଉ ପଟେ ଏଇବା ହଦଗଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହଦଗଡ଼ ହେଇଗଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ପାଖାପାଖି ହେଲା ହବ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଅଧାଧିରେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହଦଗଡ଼ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଏଇ ସ୍ପଟକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଇଗଲା ଛେନାପତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦୂରତା ଆଜି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଯେବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ନା ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ନହେଲେ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ତ ଭାଗ କରିକି ସେ କଥା ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ଜମା ହୋଟେଲରେ ନା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଭାରି ଜୋର ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ଖାଇଥିଲେ ଖାଇବା ତ ଖାଅ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ହୀରାକୁଦ